फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ भिड हो आज जोड़े कम अच्छे आम आज ऑफिस रे गोटे गंजी बटा हम आउ भोजी अच्छी आमर तो ये आसिक आज गलानी 6टा 15 मिनट अच्छी अंधार भी टे देखीद अंधार कुहुड़ी पड़ी आके सका जा भोजी अच्छी आज गोटे आम ऑफिस तरफ रामचंडी रे देखा कौन हो आज रास्ता देखा जाए ऑफिस रे कौन चली चल देखा आज गंजी इनाग्रेसन हबार अच्छी कड़े बाहर सुपरवाइजर आमर जल्दी जल्दी कम सारिक जल्दी रोषे जा पहुँच ये सब माने गुरुंडी आना दिखाई ये समुद्र पार्सल बुलाऊ तार समुद्र मुह टे देखा ना ये हूँ आमर ब्लैक मांबा सेठी देखिए विकु सेठ बइची सेठी विकु सेठ सुपरवाइजर बा काटी देले ना हमको शिशुपाल कर देले हम कोन ये हमर ब्लैक मांबा ये हम सुपरवाइजर पिला बसचन इटी हमर आधा पिला पळेलेणी आ के नाहांती आम भी एने बाहर जा कम आलम तरफ गंजी मिली आज कंपानी तरफ ये गोटे भाई देख गंजी मिली तुम गंजी कौन है गंजी टाक आने पूरी घर को रख तो ए तुम गंजी कौन है कहीं खोली तुम तो मिलला तो पिंधे भी तो कहीं खोली थी अरे शिव तो गंजी कहीं थोईदेव तो कहीं पिंध केते पार्सल पड़ा 45टा ये आम जन राकेश भाई जन ये से आगुरी बस कंडक्टर करते से बैगटा रही पाखे केते पार्सल पड़ा तुम
ଅଶୀଟା ଅଶୀଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସାତଟା? କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ହଉ ହଉ। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଣ୍ଡି। ଯେତେକ ସବୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବୁଲିଥିବ ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ପାଇବ। ଘରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। ଘରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ଏଠି ଆସିକି ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୋତଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବୋତଲଟାକୁ କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ବି କୁକୁର ପିଇବନି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଡେଲିଭରି ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି। ଏମିତିଆ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଭାଇ? କ'ଣ ସଚିବାକୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠି ଭାଇ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରି ଚାଲିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲେ। କି ଖାଇବ? ହନେଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ। ଏମାନେ ପଳେଇଲେଣି ଟି? ହେଲମେଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? ଆଉ ନା ହେଲମେଟ୍ କିଛି ନେବା ଦରକାର। ଏଇ ଗାଈ ମାଗୁଛି ଦଉନି ତ, ସେଇ ତାରି କରୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏ ଗାଡ଼ି? ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବୁଲଉଛି। ବାଟ ପାଉନି। ହାତରେ ମାଗି ହେଲମେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଶିଥାନ୍ତା। ଶସ୍ତା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଡାଣୁ ଚାଲ ଏଇ ସମୟରେ କାଟିଥିଲ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନଟା ତାଙ୍କର। ଏଇ ଟୋକା ଆମ ଠିଆ ହେଇଛି, ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଛି। ବାସନ କୁସନ ଧରିକି ଚାଲିବୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ ହବ ଖାଇକି। ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଭୋଜିଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେପଟେ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ, ଏଇପଟେ ହବ ବୋଧେ। ଚାଲ। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ଜାଗାଟା ପୁରା ଗେଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଛି ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ? ପଡ଼ିଯିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ। ଏଥିରେ ଅଟୋ ଯିବନି ବୋଧେ, ଅଟୋ ଓଲଟି ମୋଟି ହଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ପରୁଛୁ ସିଆଡ଼େ ପୁରେଇ ଦେ। ବାସନ ନେଇକି ପଳେଇଥିବ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ଏଇପଟେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ବଢିଆ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ପୁରା ସୁନସାନ। ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଇଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଏଠିକି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି କଭର କରିସାରିଲେଣି ଜାଗାଟାକୁ ଆମର। ଚାଲ ଡାହାଣ ପଟେ ପୁରେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇପଟେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇପଟେ ନହେଲେ ପୁରା ସେପଟେ କାହିଁ ପୁରଉଛୁ, ବାଟ ଅଛି। ଆମ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ବା।
माड़ हब हाथ माड़ हब रापी जो हाथ फात सब और नहीं होगा जिनस आसीगला थरक एथरक डंगाटा अच्छी आर्थिक डंगाटा नाला से घर में फटो उठी प्रभाकर से घर भी एजाए अच्छी वर्ष है अयो कड़े जाइल क्या साढ़े दो नंबर कम कर ना कौन हाँ आम कौन सरी जाऊँ एबे हमर सब परिया पत्र अरे फोटो उठिया कहली अरे अरे वीडियो कर सेपट आगे पकोड़ा खिया हम तापर जो बाटा इनी पुणे मसला मसला गुडी बाटा ଶୁଣ ସେମିତି पानी रो सुविधा ये ना ये समुद्र पानी रे बासनटा मजा हम आमर ये रोसईटा स्टार्ट हम पिला आसी ना पिला सब ड्यूटी सारिक आसवे 12टा बेलू तो आगुआ सब जिनस रेडी करदे मोबाइल कहीं मोर अरे तेल बसिला जल्दी जल्दी कर म्यूजिकटा किए बंद कला आगे तापर साउंड बंद करिवो समय पळे जाउ रे 12:30 कर देले एजी वीडियो पहुंच गई आमर सादा मान रोषिया आसीगले ये तो आमर मटन रोषिया आमर आसचंती वेस्ट बेंगल रु क्या मटन रोषई करीस हां हम बढ़िया से करीस तुम हाथ चट चट कर खाइस नहीं हाथ नहीं खाई मटन खाइस आमर ये साधा आरंभ हो गला हाँ तुम्हारा हाथ खुजली हुई तो ये तो टाकी को घासिस सादा आइटम चल रहा है ये कैसा गाना लगा इस हमको समझ में नहीं आई पियाज बटा बोलियो छुरी की दाना करी आलू एकदम से हसीना तू है सच्चा सोना
କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତଳେ ପଇଲା ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅ ଆଗେ। ଧୋଇଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗଲାଣି। କାହିଁକି ଧୋଉନ? ପଛପଟେ ପାଣି ଅଛି, କ'ଣ ପାଣି ଅଭାବ ଅଛି? ଆଉ ଖାଇବେନି ଛିଟୁଆ ଯୋଡ଼େ ଦେଇକି ଆଇଲି କାହାକୁ ପୁଣି ଆଉ କହିଲା କାଉ ଖାଇବ ଆଗେ ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଆମେ ଗଲା ଥର କଥା କହୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭାକର ଯାଉଥିଲା ଦେଖ ହେଇଛି ପାଣିର ଏଇ କାମ କଣ କରିବ କହିଲ ସିଏ ଦେଖୁଥାଅ। ହଁ ତମେ ତ ନହେଲେ ସବୁ ଓଲଟେଇ ପକେଇଲ ଆଉ ଏତକ ଦେଖିଲ। ଆସ ଏଥିରେ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିଏ କାମ କରିଛି କିଏ କରିଛି। ସେଇଆ ସବୁ ଟପ୍ ଫପ୍ ସବୁ ତମେ ଆସ। ମନା କରୁଛି ପାଣି କି ଆଣନି ବର ସେଠି 100 ପ୍ୟାକେଟ ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ କାଣ୍ଡ ସଣ୍ଡିଆ ଗୁହାଳ ଯାକ ଗାଈ କରବ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏଟା ଛଡା ହବ ବୋଧେ। ଅଣ୍ଡା ସେ ନେଇକି ଆସିବ। चिरिंग चिरिंग साता चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला चिरिंग चिरिंग साता चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला चिरिंग चिरिंग साता चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला चिरिंग चिरिंग साता चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला ये आमर आइले आउ दी जण आस्ते 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 कौन मड़े दब ना आसवे आहरी सब पिला आसवे। हाँ दिस इज द पानी भाई यार जो है ना ତମେ ଯାଇଲ ପିଆଜ ପିଆଜ କୁଦି ସାଇଲେଣି सर अच्छी पूरा देखा रे मुन्ना ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୁଲ ଥାଉ यही जो हमारा बेस्ट गुरुजन लोग ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସଂଶୋଧନ ତାର ପୁଣି ତ ଗୋଟେ କପି ଦରକାର। ये होउछंती हमारा वयस्क लोक जी कि मुरबी घरर मेसो ऑफिस रे मुरबी खाली अरे ना ना हे पकाना प्रियांशु तक पकाना पकाना अरे से पड़ी जीवो କାଇଁ ପଡିଯିବ ଆରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଜାଣିନ। रोसई चलती देखंतु आगे ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ कपड़ा କାଇଁ चलती ପଡୁଛି? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ଆର ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧଟା ये होउछंती हमर मेकानिक पकड़ार ଜଳ ମିଳିଛି ସାଡୁ ଆସିଲେ କରିବା ହଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ କଥା आको सहित कांटेक्ट करो से सेंद सब किछि कोहंदु किछि कहउनांदी किछि कहंदु ये होउछंती कळ पळुज कोन ए किछि कहउना कौन रोषे तो चलছে কইবু কোন ए रोसई से कहबे कोन केम दउची आइटम आकर देखा पनीर टा किंतु कटा हां पनीर के कोय कहबु रे केम कटा होची कह ଛୁରୀରେ କଟା ହଉଛି फोकस ऑन पनीर अपन को आळू आनिबो आळू पाइबनी ଆରେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ନା? ଛୁରୀ ପାଇଁ ଆଉ संबित ଆସିବନି ପ୍ରବଳ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ भाई कोन बोडी भाई मैं तो चिंता करिया कथा कर ଲାଗିନି ନା ଲାଗି ଯେ କୋଟ କୋଟ ନା ହେଇଗଲେ ତାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଗ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଲୁଣ କମ ଅଛି କି ଲୁଣଟା ଦେଖିବ ଲୁଣଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୁଣଟା ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି ଅଳ୍ପ 2% ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଲୁଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ये हीरो मन मन हीरो ତାପରେ ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅପୁନ ଯାଉଛି ଅପୁନ ତାଙ୍କୁ ଘିନି ଆସ ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଚି ଏରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପ कहबु ना ये आ कहबु तू खाली वीडियो कर लोग जानिबे ये तो दंड कोन माल पे गेला ना कोन
ଅପୁନୁ ଗଲା ବା ନ ମିଳୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି। मटन कषा चलला आमर रोषे आसछन्ती वेस्ट बेंगल रु मलय कुमार घोष। खाइजा 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 आइजु आइजु हाकाली आइके आइजु खाइजा 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 हाकाली आई खाइजा। हाँ मड़ेई खाइजा मड़ेई खाइजा। जाऊ जाऊ छो जाऊ कौन हौनी हौनी चुंगुड़ी मैन जी जहाँ पाइले खाई चलले आकु देलेनी। आमर पकड़ा अधा रहा ए चुंगुड़ी छाणिले आम सारे मटनटा भी सरिया पर गैसटा कौन सरीगला। ये किसी पिलांगर फोटो शूट भी चलती आम गुरुंडी फोटो शूट चलती गुरुंडी 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 नुह गुरुंडी आउ किसी ये मौजा मस्त कर फोटो शूट करने को। आम ऑफिस आरंभ होगा खाइया शिव बाबू तो भात खाइबेनी खाली मटन गुड़ा खाई चलते पापड़ सहित। आम भाई मोर बस मटन खाइलु सरीगला देखी पारू कौन एमती को खाऊ खाइनु कि नाई आम दरकार नहीं सब खाई सारे ये साथी ये हूँ साथी खाऊ न लास्ट वीडियोटा आम गाड़ी बाहरी गला चलू लास्ट को सेठी नाचिले हम ना।